नाज़रीन, रात 1:05 पे भारत ने पाकिस्तान के अकॉर्डिंग टू भारत वो कह रहे हैं कि हमने 9 पॉइंट्स पे बमबारी की। पाकिस्तान DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 पॉइंट्स का जिक्र किया गया। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में अब तक की मुसद्दिका तरीन इतलात के मुताबिक 26 लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं और कोई 46 के करीब जख्मी हैं। नाज़रीन, हमला कैसे हुआ, रात 1 बजे से लेके अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, जो मुकम्मल तफसीलात हैं, जब मिसाइल्स अटैक हुआ तो आसमान सुर्ख क्यों हो गया, क्या ये मिसाइल अटैक था या फिर ये फिजाई कार्रवाई थी, पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया उसमें 5 जो भारतीय तैयारे हैं वो कहां कहां गिरे, कितना जानी नुकसान हुआ, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, जो सबूतों के साथ हम पेश करेंगे आपके सामने। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं रात को 1:05 पे। अब अकॉर्डिंग टू भारतीय मीडिया और भारत के जो वजीर खारजा जयशंकर हैं, उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें उन्होंने कहा कि हमने जी पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ पॉइंट्स को निशाना बनाया है। इसमें से 5 आज़ाद कश्मीर में और 4 पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं। अब ये जो पंजाब के इलाके हैं इसमें मुरीद के है, इसमें अहमदपुर शर्किया बहावलपुर है और इसके साथ ही साथ सियालकोट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसके साथ अगर हम बात करें कश्मीर की तो कोटली और मुजफ्फराबाद वो इलाके हैं जहां पे भारत की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल अटैक्स थे, जबकि भारत ये कह रहा है कि हमने ये कोई एयर स्पेस या कोई एयर मिशन एक लॉन्च किया था जिसमें हमने अपने तैयारे उड़ाए थे और उन्होंने पाकिस्तान के जाके ये जो ठिकाने हैं इनको निशाना बनाया। नाज़रीन, पहले मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। पहला जो अटैक है वो मुरीदके में हुआ। अगर हम मुरीदके की बात करें, मुरीदके ज़िला शेखुपुरा का एक शहर है, लाहौर से अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 से 45 किलोमीटर दूर है। किसी दौर में 2008-7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लश्कर तैयबा, वहाँ पे इनके मराकिज़ हुआ करते थे, लेकिन फिर उसके बाद चूंकि मुशर्रफ दौर में ये सारी तंजीमें बंद हो गई, बैन हो गई, तो वहाँ पे इस तरह की कोई भी एक्टिविटी लॉन्च नहीं की गई थी। अगर जिस जगह पे ये हमला किया गया ये मस्जिद अल कुरा है, इसके साथ ही साथ एक स्कूल है और एक लेबॉर्ट्री है। और भारत ये कह रहा है कि उन्होंने जो अटैक किया उसमें लश्कर तैयबा के लोगों को निशाना बनाया, जबकि हमने जब तफसीलात मालूम की तो ये जो हलाक होने वाले 11 से 13 लोग हैं ये मासूम शहरी हैं जिनका किसी जहादी तंजीम के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो थे पहले अटैक की तफसीलात। अटैक जो है वो मिसाइल्स के साथ किया गया। अगर ये कोई फिजाई हमला होता तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर राफेल आए या फिर उनके जो मग तैयारे हैं, कोई भी जब वो आता है, जब वो हदूद में एंटर होता है तो उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। तो ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है कि ये मिसाइल अटैक था। अब हम आ जाते हैं जो दूसरा अटैक है वो बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में किया गया और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडिया ये कह रहे हैं कि हमने जैश मोहम्मद के जो ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया है। अब पाकिस्तान और जो मुसद्दका इतलात हैं, जब हमने अपने सोर्सेज से पता किया, अपने नुमाइंदों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये शहरी आबादी का इलाका है, यहाँ पे किसी भी किस्म का इस तरह का कोई भी जो तल्लुक रखने वाला किसी जहादी तंजीम से कोई भी शहरी यहाँ पे आबाद नहीं था। लेकिन मैं आपको नाज़रीन साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि जो मौलाना मसूद अजहर हैं, जो कि 2008 के धमाकों में भी इनका नाम था, तो उनके रिलेटेड एक खबर गर्दिश कर रही है मीडिया पे और वो ये है कि वो कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली के कुछ 10 से 15 लोग इस हमले में हलाक हुए हैं। ये खबर कंफर्म है और मौलाना मसूद अजहर ने इसकी कंफर्मेशन भी की है। इट मीन्स दैट कि भारत की जानिब से ये जो कार्रवाई की गई, अब हम आ जाते हैं क्या ये कार्रवाई जो है वो मिसाइल अटैक था या फिर ये भी कोई फिजाई कार्रवाई थी? तो ये भी नाज़रीन मिसाइल अटैक था। अच्छा, हमने जब पता किया तो बहावलपुर और पाकिस्तान का ये जो इलाका है और जो भारत का ये जो बॉर्डर है ये सारे का सारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है। यहाँ पे कार्रवाई करना निस्बतन आसान है, क्योंकि अगर दोनों तरफ की सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे जो फिजाई मामलात हैं वो निस्बतन दोनों साइडों के कमज़ोर हैं। भारत ने इसका फ़ायदा उठाया और भारत ने यह हमला किया। इस हमले में भी 10 से 15 लोगों के शहीद होने की इतलात है। ये तो थी नाज़रीन दूसरी कार्रवाई। इसके अलावा सियालकोट और एक और जगह पे भी पंजाब में कार्रवाई की गई और ये जो हमले थे ये मिसाइल्स अटैक्स थे। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके हैं, कोटली और मुजफ्फराबाद, वहाँ पर भी फायरिंग की गई और इस फायरिंग के दौरान भी 5 मासूम शहरी शहीद हो गए। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और अकॉर्डिंग टू DGISPR अब तक की मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 5 जो भारतीय तैयारे हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। उसमें से कुछ जो हैं वो मग तैयारे हैं, कुछ राफेल हैं और कुछ जो हैं वो क्वाड कॉप्टर हैं।
ان کی تفصیلات، ان کی فوٹیج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے دکھائی، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ بھی دی، ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ بھارت نے معصوم بے گناہ پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، اس کا ہم رسپونڈ کریں گے، ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم دنیا کی بات کریں تو میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کے اس اقدام کو شدید کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اشتعال انگیزی ہے، علاقے کا امن برباد کرنے کی کوشش ہے۔ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے اور بھارت اب بری طرح سے پھنستا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی پاکستان اور بھارت کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں وہ تھی۔ اچھا، اب جو بہاولپور میں جب یہ میزائل اٹیک ہوا تو آسمان جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں مورید کے کی تو یہاں پہ بھی جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میزائل اٹیک تھا، اور جو ہی میزائل گرے ہیں زوردار 5 سے 6 دھماکے سنے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی۔ اچھا ناظرین، ایک تو اس میں یہ تھا کہ جتنی احتیاط پاکستان کی جانب سے کی جا سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے۔ اچھا، اب دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کے سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ میزائل اٹیک تھا تو پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، چونکہ پاکستان میں نیشنل انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں ان کا سلسلہ کنٹینیو تھا، اور ایسی صورتحال میں میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے سے وہ جو میزائل ہے وہ فضا میں پھٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے وہ جو میزائل ہے اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فضائی کارروائی تھی، جب ہم نے جو ایئر فورس، انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس کے جو سورسز ہیں جب وہ چیک کیے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایک واحد یہ فلائٹ آپریشن تھا جس میں بھارت کے جو طیارے ہیں وہ بھارت کی حدود میں اڑے ہیں اور پاکستان کی حدود میں اڑے ہیں۔ ایون کہ جو جوابی گولہ باری ہوئی ہے اس میں بھارت کے جو 5 طیارے گرے ہیں ان میں سے کچھ کا ملبہ پاکستان پہ گرا ہے اور کچھ کا جو ہے وہ بھارت میں جا کے گرا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی مصدقہ اطلاعات۔ جوابی کارروائی میں پاکستان نے بھی فائرنگ کی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ وائٹ فلیگز بھی لہرائے گئے بھارت کی جانب سے اور سیز فائر کی اپیل کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے رات 1:05 سے لے کے اب تک کی جو کنفرمیشن سورسز کی جو خبریں تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اس میں کوئی ریومرز نہیں ہے۔ اب دونوں طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، دونوں طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بھارت کی میڈیا کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت سکسیسفل آپریشن تھا، بڑا ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی خوشی منا رہی ہے کہ ہم نے جو ان کے 5 طیارے ہیں وہ گرا لیے ہیں، لیکن جو کنفرم خبریں تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ لوگ کون کون شہید ہوئے، اس میں شہید ہونے والوں کی تعلق ہے وہ کس کس تنظیم سے تھا اور یہ کون کون سی فیملیز کے لوگ تھے، یہ ڈیٹیلز ہم رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔